wowe. Reka ubushobozi bwawe bugaragara uko butigeze kugaragara. Oh Jesus Christ. Oh Ndamina, nutasenze uko bikwiriye, reka ubimuharure ko nkukugororoka mu izina rya Yesu Kristo. Uwasenze kugaba George bayiwe, uyu mukoro wabirarakira, uyu mukoro wabirarakira. Uwasenze kuguma barafise, uyu mukoro wabirarakira mu izina rya Yesu Kristo. Erebadesi yamanderebo, rababababadoska talabadia, rebeluska parabadoska talabadia. Oh shipakaka. Isholiza nuko uri hagati muri twe bavuze ngo babiri cyangwa batatu aho bakoraniye bahuje umutima umwe nina twaje muri uwo mwanya kugushima Imana kugushyira hejuru nicyo gituma turemeza kuri buri kino kibanza Evangeliste y'Imana. Oh Jesus Christ, turemeza haleluya, turemeza turemeza. Oh Jesus Christ. Reka izina ryawe rishobora. Reka icyago cyawe gishyirwe hejuru. Reka n'Imana iguhimbaza uko uri gukora. Akora ngo cyo kubikora. Reka ubushobozi bwawe bugenda kugenda gukora ubukora. Akora ngo uko cyo kubikora. Gatura uguhindukira muri kino kibanza. Gatura uguhindukira muri kino kibanza. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Keleba siyamanga. Keleba siyamanga. Mu izina rya Yesu Kristo. Turashobora gukomera amasi menshi umwami w'abami. Oya narivuze ngo turashobora gukomera amasi umwami w'abami. Haleluya, haleluya, haleluya.